am. I haven't hit it already, still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking, and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life, it's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bro. I swear to God, I get it, bro. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gon' get it, yeah. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never off it. Got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hardest. Knock, knock, bitch, watch it. I'm the fucking king of rock, bitch. Profit, spitting hot shit. Off topic, chronic. I think I'm motherfucking lost it. Take it back, matter of fact, making racks where it's at. Have my back to the mat, not an act, that's a fact. We attack in a pack, don't react, no react. Think I'm black, off his ass, while I rap, bounce a step. Throw a jab, give a crap. We're advanced, I'm the man. Got a plan better than most brands. Goddamn, I'm a rhyme till I die. Never lie, that's a lie. I don't try, I defy. Yes and nah, that I'm right, yeah. Like a student though, working on a movement, yeah, I'll do it cause I'm in the zone. And you know that I'm ready for the shows. How it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose. Front row, here I go. All these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me or do you really hate me? On a scale of 1 to 10, what would you grade me? All this social media has got me going crazy lately. Everything's inflated, mainly everyone's invaded. Privacy is naked, man, I really hate it. God, I really hate it. I just wanna make it through all this fake shit. Living in the real life, living for some real times. Talk about the real climb, passionate in real rhymes. Steal time back from my 9 to 5, taking back my fucking life. I just wanna feel alive. And I'm the one to get it, bro. I swear to God, I get it, bro. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gon' get it, yeah. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. Fake it till I make it. Motherfucking take it back from these haters. Playing tracks for the traitors. Got the passion in depths when it happens. Factions take actions, drafting their captains. It's happening. I'm raising my status, facing the madness. I'm out gaining traction, avoid the distractions. I'm snapping, no captions, attracting reactions, adapting, attacking, commanding the masses. I'm practicing habits, I don't fucking ask bitch, I just fucking grab it. I am never static, massively active, expanding, backslid, planning to have it. So I will go capture it and I'ma stay after it. I'm gon' fucking master it, put them on blast, kid. They will never last, it. Don't be so dramatic, not my demographic. This shit is democratic, they phone effects, yeah bitch. Pantai Barat. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on.
feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams, then you hit your teens, life ain't really what it seems, try to find out what it means, always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow, till I finally prove it, never listen to the no's, I just wanna keep moving, yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah, everything I do, I'm just being genuine, yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path, if you want it bad, I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back, yeah, cause I ain't never done, I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun, shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah, always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow, till I finally prove it, never listen to the no's, I just wanna keep moving, yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah, everything I do, I'm just being genuine, yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. But it's too late now, I remember you and me, and how careless we yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never run out. Hook up in my car, driving so far, play your guitar, you show me your wrong. Let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun, out in the sun, no pain when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. Nights, long fights, it felt right, we were alive, we would go out, we were so loud, we were
so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We love to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. Jam lagi nih Bur. Agit deh. It's too late now, I remember everything. And how careless we could be. And how careless we could be. And how careless we could be. How careless we could be. Now I remember you and me. How careless we could be. Oh, dia ulang ya? Iya, ulangnya. Cek satu. Tolong dimatikan dulu mic-nya ya, bagi yang masuk. Ada Samsung. Kenapa tak keluar? Oke. Dimohon perhatiannya dulu. Jika masuk, jangan dulu dihidupkan mic-nya ya. Ya, mohon perhatiannya. Hari ini kita melaksanakan PLS virtual secara daring lewat aplikasi Zoom. Untuk lebih jelasnya, pengarahan PLS untuk SMA Negeri 7 Palu, saya persilakan Kepala Sekolah untuk sedikit memberikan sambutan kepada siswa-siswi baru SMA Negeri 7 Palu. Kepada Bapak, saya persilakan. Mohon yang lain di-unmute dulu ya.
Ya, untuk Bapak Anas, silakan masuk, Pak. Layarnya belum muncul kita. Nanti kalau Bapak yang bicara, Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada siswa kalian yang sudah bergabung dalam pertemuan online ini, saya tidak ribut, matikan dulu suaranya ya. Di klik mute. Mute itu artinya bisu. Kalau sudah tertulis di situ mute, berarti sudah bisu, dia sudah diam. Ya. Ya, Pak. Jadi seluruh siswa yang saya banggakan, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak bising, tidak ribut, di mute ya, di nonaktifkan suaranya. Ya, di nonaktifkan suaranya. Jadi caranya ada di klik di bawah itu, kemudian diklik mute. Nah, mute itu artinya diam, supaya tidak ribut suaranya. Jadi tak usah lagi kalau sudah di nonaktifkan itu suaranya, tinggal melihat, mendengar, supaya hanya satu orang didengar. Cara pasti ribut, tidak ada yang didengar. Jadi sudah ya, masih ada suara ini, masih ada suara, berarti masih ada yang aktif. Masih ada yang aktif suaranya. Jadi di aplikasi Zoom-nya yang di layar HP Anda, klik mute, supaya tidak ada suara lain, hanya satu orang yang didengar dulu. Ya, karena kalau aktif itu pasti suara Anda berbicara di tempat Anda akan kedengaran di sini. Ya. Siswa yang saya banggakan, ya. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita. Pada hari ini sudah memasuki jam 9.30 barangkali sudah. Kita masih dapat melakukan pertemuan walaupun secara online atau jarak jauh, ya, melalui aplikasi yang ada di HP kita masing-masing. Para siswa baru, ya, siswa baru atau peserta didik baru yang sudah lulus, ini semua yang bergabung ini yang sudah dinyatakan lulus ya. Ya, karena kemarin banyak juga yang tidak lulus. Jadi kalian, saya ucapkan selamat datang. Selamat, kalian sudah lulus dan diterima di SMA Negeri 7 Palu, sekolah kebanggaan kita. Jadi yang sudah bergabung, tolong didengar dengan baik apa yang saya sampaikan ini. Pertama-tama yang perlu saya sampaikan, kemarin kita sudah rancang PLS atau pengenalan lingkungan sekolah tatap muka, berjenjang, bertahap. Ternyata ada peraturan dari gubernur, tidak boleh ada tatap muka atau kumpul-kumpul. Tidak boleh ada tatap muka kumpul-kumpul, akhirnya rencana kita itu dibatalkan. Tidak jadi kita bertemu secara berjadwal itu, ya, bertahap. Tidak jadi, kita langsung ubah ke pertemuan online, ya, melalui aplikasi Zoom ini. Itu yang perlu saya jelaskan. Nah, setelah ada surat tersebut, surat edaran dari gubernur, kita hanya bisa jarak jauh atau belajar dari rumah
Maka khusus siswa baru yang baru masuk, yang baru lulus di SMA Negeri 7 Palu sebagai siswa baru kelas 10 perlu mengikuti pengenalan lingkungan sekolah. Karena tentunya tidak bisa langsung masuk belajar sebelum sekolah itu dikenal. Jadi harus kenal dulu. Jadi saya sendiri selaku kepala sekolah, ya. Jadi siswa-siswa kemarin yang belum sempat bertemu secara langsung, yang mana kepala sekolah, saya sebagai kepala sekolah SMA Negeri 7 Palu sudah bertemu melalui Zoom ini. Kemudian ada juga yang lain, ada Wakasek di SMA Negeri 7 Palu, ada guru-guru pembina yang lain, tata usaha. Itulah yang perlu diperkenalkan dalam PLS ini, pengenalan lingkungan sekolah. Oleh karena itu, kalaupun nanti tidak bisa tatap muka, nanti kita tampilkan di website. Pasti muncul itu websitenya, diklik, di situ ada profil sekolah, ada data sarana prasarana nanti dilengkapi, bisa dilihat di situ. Nanti ini kita siapkan juga nama-nama guru, nama-nama guru, guru PKN, guru bahasa Indonesia, semua mata pelajaran, ada di situ nama-nama gurunya. Ada juga foto-fotonya, ini sementara kita siapkan. Nanti karena pasti kalau diperkenalkan melalui online ini pasti tidak cukup waktunya. Lebih bagus nanti itu kita pasang di website. Jadi siswa bisa baca, oh ini fotonya guru sosiologi, guru matematika. Ada di situ nama lengkapnya dan jabatannya. Jadi seperti itu ya siswa-siswa sekalian yang saya banggakan. Jadi selalu membuka website SMA Negeri 7 Palu dan juga jangan lupa selalu mengikuti grup WA. Katanya sudah ada grup WA ini khusus siswa baru ya. Sudah ada. Jadi kalau ada informasi atau jadwal nanti atau pembagian kelas ini sudah siap juga. Mungkin besok atau lusa sudah ada. Itu bisa juga dilihat di grup WA atau di website supaya ditahu kelas berapa semua tempatnya. Siapa yang kelas 10 IPA 1, 10 IPA 2 dan seterusnya sampai kelas 10 IPS. Ada semua nanti di situ nama-namanya. Jadi itu yang dilihat. Kemudian adik-adik sekalian yang ada di pertemuan ini, pertemuan online ini, jadi termasuk tadi sarana prasarana nanti diperkenalkan ya melalui grup WA dan melalui website. Kemudian juga OSIS ya, nanti juga ini sebenarnya OSIS ini kemarin sudah rencana pertemuan langsung, cuma kita ini tiba-tiba ada edaran tidak bisa pertemuan langsung, hanya jarak jauh. Jadi nanti OSIS juga itu akan menampilkan ya pengurus OSIS, mungkin ada foto-fotonya, nanti juga disebar di grup atau di website. Di website sekolah bisa dikunjungi, pengurus OSIS. Jadi seperti itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga akan diperkenalkan nanti adalah kurikulum. Kurikulum, karena kurikulum SMA itu pasti berbeda dengan SMP. Jadi harus diperkenalkan pelajaran apa semua yang ada di IPA, mana pelajaran wajib, mana pelajaran peminatan dan lintas minat. Itu juga harus diketahui oleh siswa, baik untuk jurusan IPA maupun jurusan IPS. Itu nanti ada juga penjelasannya, kurikulum. Kalau nanti tidak bisa dijelaskan secara online, nanti kita buat penjelasan singkat secara tertulis, dimasukkan juga semua melalui pintu website. Jadi caranya website itu gampang dikunjungi. Klik saja di Google www.sma7palu.com. Langsung klik SMA 7 muncul. Ada nanti di situ. Jadi kurikulum juga nanti di situ ditampilkan. Karena penting itu, termasuk jadwal di dalamnya ada. Ya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan kesiswaan. Kegiatan kesiswaan sangat banyak juga. Ya, mulai dari kegiatan wajib, pramuka, kegiatan PMR, kegiatan olahraga, kegiatan seni, dan masih banyak lagi yang lain. Jadi itu semua akan ditampilkan juga, karena kalau itu dijelaskan secara online pasti lama dan terbatas. Jadi nanti kita buat ringkasannya, kegiatan-kegiatannya nanti juga kita masukkan dalam website SMA 7 Palu, supaya siswa tinggal membaca di website itu. Jadi tidak perlu lagi dibagikan secara manual, di print. Itu kalau di print itu bisa sampai 100 lembar lebih. Tapi kalau di website dibaca, mana yang diperlukan itu yang dibaca. Jadi itu tentang kegiatan kesiswaan.
Kemudian yang sangat penting yang kami jelaskan ini adalah strategi pembelajaran, khususnya dalam masa pandemi COVID-19. Kalau sebelum Maret itu, sebelum ada COVID-19 ini, kita belajar langsung, ya seperti waktu kalian masih SMP, masuk di kelas. Sejak adanya COVID-19 ini, semua, ya seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia belajar itu dari jarak jauh, belajar dari rumah. Jadi ini yang perlu saya jelaskan, karena kemarin sudah ada edaran dari gubernur bahwa mulai tahun pelajaran ini, mulai Juli ini, kita belajar online diperkirakan sampai bulan Desember tahun 2020. Jadi kita ini belajar dari rumah, belajar jarak jauh. Bukan libur ya, jangan dianggap oh kita libur terus, bukan. Kita belajar cuma namanya BDR, belajar dari rumah. Ada jadwalnya nanti, setiap hari ada jadwal, ini sementara kami susun. Ada jadwalnya, mungkin hari Senin matematika atau PKN, berikutnya hari Selasa, Rabu, Kamis, sampai hari Jumat. Jadi kita belajar itu di sini 5 hari kerja di SMA 7 Palu. Kalau di SMP-nya mungkin lalu ada yang sampai hari Sabtu ya. Kalau di SMA 7 ini menggunakan 5 hari kerja, Senin sampai Jumat. Itu juga nanti dijelaskan di website atau di grup ya, disampaikan informasinya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan dalam pertemuan ini tentang strategi pembelajaran tadi yang saya sampaikan. Jadi yang perlu disampaikan ke orang tua ya, ke orang tua semua atau walinya, disiapkan fasilitas. Kalau yang tidak ada HP, boleh baku pinjam saja dengan bapaknya, ibunya, atau tantenya. Jangan dipaksa. Kalau yang mampu, boleh beli HP. Kalau yang mampu. Kalau tidak ada, boleh. Baku pinjam HP bisa. Nanti ada kegiatan, baru pinjam lagi. Atau membaca WA group. Itu kan tidak lama. Tapi kalau yang sudah ada ini, alhamdulillah sudah bergabung ya melalui pertemuan online ini. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Jadi seluruh siswa baru ini harus menyiapkan medianya itu ada HP, tentunya harus ada datanya di dalam. Ya, waktu tinggal 5 menit katanya, tidak dirasa juga ini ya. Jadi harus ada HP, komputer atau laptop bisa juga. Kemudian ada juga jadwal pembelajaran itu di televisi. Nanti yang mau belajar juga ada di televisi itu, jadwal siaran pendidikan untuk SMA ada ya di televisi. Pada waktu pagi sampai siang. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Adik-adik siswa baru, disampaikan kepada orang tuanya, mungkin besok atau lusa, pokoknya paling lambat tanggal 15, sudah ada nanti jadwal, sudah ada pembagian kelas, dan sudah ada strategi pembelajaran ya, sesuai jadwal WA group sudah ada, dan ada informasi di website tentang itu tadi, pengenalan lingkungan sekolah, ya nama-nama guru dan seterusnya. Saya pikir itu saja penyampaian saya. Terima kasih sudah bergabung. Ya, disampaikan kepada teman lain. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.